So, hi guys. Wala may intro-intro. So, guys, padungday man nagsuba. Anang lapami. Bahalag pagyo. Ana may kay kabutan. So, nagchika-chika di may anak kamay. Kamay lang good pero dili dako. So, guys, padung na may hapit na may dinha. And then, boom! Na, laba-laba gamay. Chika-chika dako. Chak, 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 kanoy, chak, chak. Ingana din ang chak. Yan na, di mang laba guys. Bang. Char, dali na kayo mahuman ron. 1, 2, 3 lang na. 1, 2, 3. Laba ta guys. Kaya na may kapuutan. Bahala na magbagyo. Chika-chika lang may ana. Chika-chika. Bahala na mo din ha. Nami istoryahan ana. Pero amo-amo na lang na. Diba talo may mga labasa sa kapalanggana. Pero gamay ra ng ulawanan guys. Chika-chika lang may dira. Tanaw-tanaw may kung kano sa amo baha. So guys, mao na ni hapit ni may mahuman dira. Nagwaswas na mi din ha. Pinaspasay na na oy kay gusto na mi muli ipakpak kita legs. Mao na dira tabangay na kung tahay may para dali ra may mahuman. Tsa, gugunit ko tayo kog habol. Ay budget di ay. Nagwaswas, then laba, brush kung tahay. Pak, 1, 2, 3 lang na guys. Para dali ra mahuman. Ana na. Ayan na namang laba kay pinobre style ba para pud bakalaag mi pak. So ipaspasan na namang brush guys para dali ra mi mahuman. Tapos naay naglabad ra sa kilid namon. Chika-chikahin ta na may ana. Pinaspasay na dira. Tawa-tawa gamay. Aman, ada na nanapudlas. Sa pina sa manghod pa kimog ingkanta dia pak power wow charits lang tas waswas brush kuntahay so hapit na may mahuman dira guys jud nag lubag-lubag na may dira kana bugat na kay mong gilawan. So guys mana ni tawa-tawa dako. Bisgi kapoy na gud na layo kay mga soba guys oy pila pa ka minute back ta sound pero worth 8 man nice man pero bahalag lobo go lang laba lang chat namigita nawan na mga martis kayo mga dagway. Mga martis kayo chika-chika pa grabe buwa-buwa ang baba ni ana. So mura di big magpakailan Monday dra. Nagnganga nag chika-chika whatever na mong gibuhat din na wa may labot. Hinuktok gamay pak bugat kayo na guys uy humana dayon uy pak ipos na mi kay wala na sa isayaw pak pak teng 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 pup 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 sexy dance grabe kay. So gisugod ay ko na sa pangod mag-brush pa lang diri lang mo otob nga vlogs guys.